Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang bati. Wish! Oh, wish. Tapos blow your candle. Tingnan. Dali yan. Wish, wish. Wish. Okay. Okay na? Oh, blow na. Blow. Hindi mapatay lahat. Yay! Hindi na sila. Sige, kain na. Kain ka na? Kain na. Oh. Ikaw ano? Oh, kain na. Spaghetti. Kain si mama, oh. Oh, wave naman dyan. Ay, ikaw na muna yung cake. Oh, Kuya Sib. Kaway. Kaway naman. Yung cake na agad. Yan. Shana May, oh. Laki na ni Shana May, oh. Oh, slice mo muna. Oh. Gusto daw ni Gwen ng cake. Oh, slice mo na yung cake. Dito mo muna lagay, nak. Yan, oh. Slice. Wag yung candle, wag yung candle. Wag dyan. Dito lang sa gilid. No. Slice mo. Yan, oh. Oh, pang ano lang, maliit lang. Oh, kabila naman, pag ganun. Oh. Yan, okay. Tama na. Okay. Officially 6 years old. Yes. Ah, matuso ka naman yan. Ayan nga, ito na nga. Oh, kain na. Kain na. Kain na tayo. Sige. Oh, tapos dito, oh. Kukay dito. Opo. Wala sila Tita Heidi eh. Ayan, may upuan din dyan. Oh, Christian, plata na. Tantan, laki na, oh. Wala ka pa niya? Siya yung passion sa kanya. Spaghetti. Spaghetti. Mamaya, gagawa ko to.